ассалому алайкум дӯстони азиз, мардуми ютуб, подписчикои канали ютуби Саудо ТВ 01. Навори советскиҳо. Фақат мошинҳои маркаи Вазо 2106 07 014 015 09 099. Хулас мошинҳои арзонай дӯстон, не ки хеле мурдоршон фасонай. Сабр кунед, тамошо кунед. Нархҳо гарени арзонай. Ҳамин советский хар бошӣ, пас навора тамошо ки бачаёча 8 дона советский баҳри шумо бача азиз. Барои реклама рақамҳоро мегзорам. Шояд ягон хона, шояд ягон замин, шояд ягон мошини фурӯшӣ дар шумо боша. Барои реклама WhatsApp мегзорем. Метавонед суратоша, видеоша, ҳамроҳи маълумотош рӯй кунед. Рекламаш карда фурӯшта мегзорем дар YouTube, дар TikTok, Instagram. Як талайк монед, дар канал подписатсия кунед. Ана навора сар мекунам бача азиз. ВАЗ 2107 07 2004 солай. Нигоҳ кунед, 07 харо. Шаҳри Душанбе, нарх боша 18000 сомон, яй толка бензин. Ба фикрам ки ами оинаҳош сия кардагиай. Тиёмни кадаги, танировка дора ба фикрам, нагуфтани чиво. Толка бензин, объёмаш 1.6 механика дӯстон. Мордаша бинен, чихела ай чор тараф тамошо кунед да, фасон хушро. 2107 2004. ҳуҷҷат надорад дӯстон. Системаи музикаш просто мехонад, дам мегирен, ай учёт снимат кадаги ай. Мегириву даномат мекунӣ. Саудо дар болои капот дар Душанбе, нархи мошин 18000 сом. Аз номи сомонаи Саудо ТВ занг занен. Салонча кожа, сведения кожа. Хулас 18 та зангза бигириш. 2115 ВАЗ бача азиз. Анаиша бинен, тамошо кунен. Чихел ҳолат да қарор дорад. Қадду қоматаш 2002 солаш. Лада ВАЗ 2115. Адрес боша ноҳияи Вахши Бостонӣ. 12000 сомон нарх. Фақат бензин, мотор 1.6, коробкача механика. Рақамҳои телефоношон 69 62. ахири рақамҳои соҳиби мошин. Барои пурра маълумот, нашоти нархнавош, нашоти суҳбат оиди мошин метавонед дар рақамҳошон муроҷиат бикунед бача азиз. Фақат бензин, фақат 1.6, коробкаш механика 12000 сомонӣ. Лада ВАЗ 2115. Дига чӣ гуфтанем? Ҳами 8 дона советский буд. Нигоҳ мекунем далши статистикара, дастгириро мебинем. Зур боша бо мондан мегирем. ВАЗ 21099. ишамай учёт снимат кадаги 2004 сол. 100 сумкам 20000 сомонӣ дар шаҳри Душанбе. Моториш 1.6 механика. Телефоношона мегзорам, занг мезанен. Мега ки мошинчамо нағзай, мега ҳолати созай. Бигива ҳайшка 20000 сомон мегем, камтар муомила карда мешавад дӯстон. Комментария кунен, комментария. Аз кадом маркаи мошинора зубор монем. Мебинем, комментора мехонем, баъдан наворора пешкаш кардан мегирем дӯстон. Ба ҳам хотир чанд қа метонен любители кадом мошин бошен, нависен. Ами комменти каси бисёр боша, ҳамун маркаи мошина 8 10 мондан мегирем бача азиз. ВАЗ 2110 бачако азиз. 2110 2004 сол дар шаҳри Ваҳдат. 14700 сум нарх. Толка бензин, объёмаш 1.6, коробка механика. Рақамҳои WhatsApp 7700. ҳолати нахаду ҳолабарот завадид мешава. Документ 7 моҳа. Утилизатсия 1 ҳаёта мега пожизненная, аккумулятор нав, мотор 100, ходовой 100, краска нав, срочно сумдаркор. муомила болои капот. Мошин 14700 сум дар шаҳри Ваҳдат. 2110 2004 сол. худотон маълумоти праша занг бизанем бачаҳо бигирен. вақте ки мошин маъқул мешава, WhatsApp-ошона мегзорем ку занг бизанен, бигӯен ки видеонавор шарои ку яки маълумоти праша оиди мошино, соҳиби мошинора занг зад пурсен.
2106 95 سال شهر حصار 10500 سامانی گاز و بنزین 1.5 مکانیک موتورش رقمای 1936 واتساپ شون میتونن زنگ بزنن مراجعه کنین بچه. ماشین حالتی نخدو حالتی خوب در قرار دارد. همه جاش کار میکنه میگه. هر روز میگرده. موتور کروبکا زد نیموست 100% سودا میشوه. سودا در بالای کپوت. ماشین در حصار 10500 سامانی. از امی کانال ما دوستان زنگ بزنین. نوارد لایکاتون مونین. تگی کامنتر یا ویدیو دا نویسین از کجا تا چند زمان ماشین در کار. فکراتون اوید یمی نوارو حرکت کده نویسنده مونین به نظر میگیریم بچه. بعدا دستگیری که زور باشه باز نواروی جالب از ما پیشکش ما. واز 2109 1998 سال کراسکش حالتی توزه شهر خوجان به قرار داره. 18000 سوم نرخ بنزین پلس گاز. یک شش مکانیکا موتورش. حالتی خوبه حالتی خوب قرار دارد. علیش میشوه بالاش پول میتیم. واریانتاتون پیشنهاد کنین. یگان ماشینی سستر باشه اگر میگه علیش هم میکنیم و بالایی باشه پول میتیم. میگن صاحبی همی ماشین دوستان. پذیرش ده 18000 سومان 2109 98 سال. زنگ میزنینم مسئله میکنیم میگیریم. دوستان عزیز واز 21 است که 2005 سال سالی برایش هم این ماشینچه در خانه قرار داد. دوشنبه ده 15000 نرخ بنزینی خالی موتور 1.6 کروبکش مکانیکا. ماشین میگه سوزای رول گیدراولیکای بنزینی خالی سپیدومتر BMW حجت نداره. کنکریت نو خریدار زنگ زن بیای پیش بین نرخش چخشق میکنیم. حضیرش ده 15 تاش میگیم 21 2005 سال سالی برادیش. از نومی کانال ما میتونین دوستان خودتون زنگ بزنین مسیح کنین بگیرین. از ما نوار کردن از شما انتخاب کرده خریداری کردن هر یک ماشینا. کانال گلاونی سعودو تیوی این کانالی که دستین سعودو تیوی 01 با هسته سعودو تیوی در اوجه خونه ها را نوار میکنیم. گذارین تماشا کنیم بچه ها. واز 2107 فروشه است که 2004 سال در شهر استراوشنی باستانی. ایچوت سیمت کردگی 20000 نرخش. تولکا بنزین گاز موتور 06 مکانیکا. خصماتر 8 ماه هسته. اوتیلیزاتیش مسئلهش کمبود نداره هسته. مسئله 4 بالون باشه داره دوستان. حالتی بهترین قرار دارد. خب کراسکا توزه قسمی داخلی ماشینم توزه هکای. خطان زنگ زنینم مسیح کنم بگیرین. دوستان این روزا نواری ما با 8 دانه سویتسکی تمام شید. هر یک آدم کامنتر یکنین. کامنتی کسی بسیار باشه کدام مارکای ماشین طلبات زیاد باشه ما زبار نوارش میکنیم. یک تا تنه 8 تا 10 تا نوار میکنم. شما ویبیایت کنم میخرین. لایکاتون نمونین در کانال پادپیسیت سکنین. برای رکلام رقمات در اول ویدیو موندیم مراجعه کنید. زنده باشین بچه عزیز.